السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفة المقرود اللي معروفة في العالم العربي تقريبا. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette du macroute. Donc, je commence par les ingrédients en français. J'ai 3 mesures de semoule moyenne, mi-moyenne, mi-grosse, entre moyenne et grosse. J'ai à peu près une mesure de beurre fondu. J'ai un verre à thé d'huile, 3 cuillères à soupe de farine, une pincée de sel et une cuillère à café d'arôme de fleur d'oranger. المقادير باللغة العربية عندي هنا 3 كيلات تاع سميد متوسط خشن ما بين المتوسط والخشن. عندي هنايا كيلة غير مملوءة من الزبدة مذابة. عندي كأس تاع شاي، كأس شاي مملوء بالزيت. وعندي هنا 3 ملاعق من الدقيق الأبيض اللي هي الفارينة. وعندي قرصة تاع ملح. وعندي كذلك نكهة زهرة البرتقال. إذا نبداو بسم الله على بركة الله. أول حاجة ناخذ السميد تاعي نحطه في الإناء. Donc je mets ma semoule dans le récipient, dans le grand bol. J'ajoute une cuillère à café d'arôme. إذا كما قلت لكم نضيف ملعقة صغيرة أو نصف ملعقة، يعني على حسب اللي يحب بزاف النكهة تكون يعني قوية جدا دير ملعقة، وإلا ديروا نصف ملعقة. Donc je vais prendre juste une demi-cuillère à café d'arôme de fleur d'oranger. J'ai oublié de vous dire aussi une cuillère à soupe de sucre. إذا ملعقة كبيرة من السكر، ورشة تاع ملح، قرصة تاع ملح. Donc une pincée de sel aussi. Et là je vais prendre mon bol de beurre. Je vais ajouter l'huile. إذا هنا غادي نملأ الغرفية تاعي بالزيت. نضيف لها هذاك الزيت كما راكم تشوفوا. دير لنا غرفية مملوءة جدا. Voilà, comme vous voyez là, j'ai le bol qui est rempli à rebord. نبدا نخلط الخليط تاعي تاع الزبده مع السميد. هنا لازم نخلطو مليح السميد تاعنا. بعد ما خلطت مليح السميد تاعي مع الزبده، الان نخليها ترتاح لمده ساعتين على الاقل. Donc après avoir mélangé le beurre, l'huile et la semoule, on va laisser reposer pendant 2 heures minimum. Pour la farce, j'ai une mesure d'amandes concassées, une demi-mesure de sucre et une cuillère à café de beurre. Et j'ai ici la gomme arabique. Je vais l'utiliser pour conserver ma farce, pour que la farce ne se gâte pas. Donc voilà. المقادير بالنسبة للحشو عندنا هنايا كيلة من اللوز المهرمش، عندي نصف كيلة من السكر، عندي ملعقة صغيرة من الزبدة، وعندي هنايا لاغوم ارابيك اللي هي كل واحد واش يقولها. كاين اللي يقولها المسكه الحره، كل واحد كيفاش كاين اللي يقولها اللبان. اذا غادي نستعمل زوج فقط. وغادي نوضع اللوز مع السكر مع المسكه الحره هذه. ندير حبتين فقط، حبتين كما راكم تشوفوا هنا. غادي نوري لكم، ما نكثروش جوست باش نحافظوا على الحشو تاعنا. اذا عندي حبه كبيره وحبه صغيره هنا. غادي نوضعهم في الغوبو هنايا. نوضع السكر. Donc je vais mettre la gomme arabique, le sucre, les amandes concassées. Je vais les mixer pour avoir un mélange vraiment fin. اذا من بعد نرجع معكم باش نوصل لافارس تاعنا. والان بعد ما طحنا السكر واللوز تاعنا، الان نضيف له ملعقه صغيره تاع الزبده. Donc après avoir mixé nos amandes concassées et le sucre, maintenant je vais ajouter le beurre. Je vais mélanger et j'ajoute l'eau de fleur d'oranger peu à peu. إذا نضيف هنايا ماء الزهر شيئا فشيئا. بعد ما عجنت الحشو تاعي، شوفوا القوام اللي لازم تحصلوا عليه. كي نشدوها لازم يعني تسرح معنا بسهولة. Donc comme vous voyez ici,
C'est ça la texture qu'on doit avoir. Donc vous pouvez la manipuler facilement, c'est ça. Il faut bien la mélanger pour avoir cette texture-là. بعد ما خلينا السميد تاعنا مع الزبدة يرتاح، أنا خليته لمدة 4 سوايع، ممكن تخلوه قليلة كاملة كما تحبوا. الآن نبداو. بسم الله على بركة الله. هنايا عندنا الماء مع ماء الزهر، وعندنا 3 ملاعق تاع الدقيق الأبيض. هنا Comme vous voyez ici, j'ai préparé 3 cuillères de farine. Pour chaque mesure de semoule, on va mettre une cuillère à soupe de farine. Donc je prends la première mesure de semoule que j'ai ici. Il faut que ça soit bombé parce qu'il ne faut pas oublier qu'on avait le sucre, donc ça va être un peu plus bombé que tout à l'heure. Donc on a la semoule et le sucre ici. Donc je vais mettre dans un autre récipient. J'ajoute une cuillère à soupe de farine. Et هنا ناخذ كيلة تاع السميد. قرب لكم باش تشوفوا. Donc dans un bol de semoule, j'ai mis une cuillère à soupe de farine et maintenant je vais ajouter le mélange d'eau et de fleurs d'oranger. نضيف هنا شيئا فشيئا الماء مع ماء الزهر ونخلط بالأصابع فقط. Donc je vais pas pétrir, je vais juste mélanger avec les doigts. نضيف القليل جدا. Donc j'ajoute juste un petit peu et je mélange encore. والآن بعد ما خلطنا ماء الزهر والماء الزهر مع السميد تاعنا، الآن غادي نشكلوا المقروط. Donc après avoir mélangé l'eau et l'eau de fleur d'oranger avec la semoule, on va mettre maintenant on va façonner nos macroutes. Donc je prends un petit peu de semoule, enfin de pâte. Je vais façonner un boudin. إذا كما راكم تشوفوا هنايا شكلت حربوش كما نقولوا، وغادي نوضع فيه هنايا ثقب في الوسط. Donc je vais faire une fente au milieu pour mettre la farce. Donc voilà, je mets ma farce. Je vais la faire, je l'écrase sur ma pâte, j'ajoute un petit peu. Et je vais rabattre la pâte sur la farce. إذا كما راكم تشوفوا هنا نضغط على العجين ونحاول باش نغطي كل الحشو تاعي. نحاول ندوره قليلا. أنا عندي هاد المرشم تاع المقروط. Donc j'ai cette en porte-pièce pour façonner mes macroutes. Donc je vais appuyer. Je tapote un petit peu كما نضغط عليه قليلا باش يجيني هذاك الرشيم تاعه باين جيدا كما راكم تشوفوا هنا. وهنا عندي قطع العجينة الزائدة. Donc je vais découper la pâte qui dépasse. وهنا هنايا نحاول باش نضغط في الجوانب. Donc j'essaie d'égaliser les bordures et je vais découper les morceaux. Comme vous voyez là, c'est vraiment visible. Donc je découpe ici. والآن كما راكم تشوفوا هاي الحبة تاعنا. Donc comme vous voyez ici notre macroute. Donc moi je vais finir avec toute la pâte et la farce qui me reste et je reviens pour l'étape suivante. إذا غادي نواصل العملية ونرجع معكم باش نوريلكم طريقة الطهي. والآن بعد ما وجدت المقروط تاعنا، الآن غادي نوضعه في الفرن يطيب لمدة 30 دقيقة على نار يعني متوسطة، تقريبا 160 درجة.
اذا بعد ما يطيب ان شاء الله نرجع باش نوري لكم النتيجه. Après avoir façonné mes macroutes, maintenant je vais les cuire au four pendant 30 minutes à 160 degrés. بعد ما طاب المقروط تاعنا نحطه مباشرة في إناء نعسله ونوضعه في صحن التقديم. وكي تبغوا تاكلوه تقدروا تعاودوا تعسلوه مرة ثانية. Donc voilà, dès que je le fais sortir du four, je le mets directement dans le miel. Après je le mets dans l'assiette pour servir et j'espère que vous allez aimer la recette. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de mettre j'aime aussi. Donc voilà, la prochaine recette. ما تنساوش تشاركوا في القناة إذا كنتم ماشي مشاركين. إذا عجبتكم طبعا إذا عجبكم الفيديو تاع اليوم إن شاء الله نتلاقاو في وصفة أخرى وفي رعاية الله وحفظه.